बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक इतलाआती बहस चल रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज के इसराइल से मामला तय हो गए हैं और फ़ौज डंडे के ज़ोर पर इसराइल को तस्लीम कराएगी और अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी अमन फ़ौज से लेकर इसराइल को तस्लीम करने तक सारे मामला तय हो चुके हैं। इस पर हम बात करेंगे और फिर तालिबान का पाकिस्तान के साथ एक और धोखा, ये मामला कब तक चलता रहेगा। और एक बहुत दिलचस्प खबर और बड़ी खबर ये है कि नवंबर में पीटीआई ने जो तहरीक चलानी थी, यानी पेशावर से एक बड़ा जुलूस दोबारा इस्लामाबाद आना था। ख़ास तौर पर यह इतला थी कि 26 नवंबर की बरसी मनाई जाएगी और इस्लामाबाद में एक जलसा किया जाएगा। तो अब पता ये चला है कि बढ़ के मारने वाला सुहेल अफरीदी इस मार्च से भाग निकला है और उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, बल्कि इनकार कर दिया है। और इसके बाद जो मुतबादिल प्लान सामने आया कि इसके बजाय पख्तूनख्वा सूबे में मुजाहरे किए जाएं, हर शहर और हर गली में सड़कें बंद की जाएं, कारोबार बंद किए जाएं, शाहरा रेशन को ब्लॉक किया जाए, सी पैक का रास्ता रोका जाए, तो उस प्लान पर भी पीटीआई में इत्तेफाक राय नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, इस पर भी हम बात करेंगे। यही हमारे बड़े मौज़ूआत हैं। तो शुरू करते हैं तालिबान से। तालिबान का इशू ये है कि उन्होंने वक्त हासिल करना है, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की। वो वक्त हासिल करने के लिए मसलसल धोखाबाजी कर रहे हैं और तुर्की और कतर से मिन्नत समाजत करके वक्त ले रहे हैं, मुज़ाकरात को तोसी दे रहे हैं और मकसद सिर्फ ये है कि मामला टलता रहे, जिसके बाद उन्हें भारत से कुछ इमदाद, कुछ मदद, एक्टिव किस्म की मदद हासिल होने की तवक्को है। ख़ास तौर पर उनका ख़्याल है कि नवंबर के वस्त के बाद से इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एडवेंचर कर सकता है। वस्त नवंबर के बाद 30 नवंबर तक इनकी जो मशकों का ऐलान हुआ, गालबन 29 तारीख है। तो इनकी इतला तो शायद नहीं है, लेकिन उम्मीद इनको ये है कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एडवेंचर करेगा और फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई ऑपरेशन करने का इरादा भी वापस ले लेगा। तो इस उम्मीद पर वो मुज़ाकरात को मुलतवी करते चले जा रहे हैं। ये जो इनकी तीसरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ, उसमें कोई पेश रफ्त हकीकी मानों में नहीं हो सकी। और आपने पढ़ लिया खबरों में, उसका मतन भी पढ़ लिया, क्या तय हुआ ये भी पढ़ लिया। यही तय हुआ है कि जंग बंदी जारी रहेगी और तालिबान ने वादा किया है कि हम अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लेकिन वो इस वादे पर भी अमल नहीं करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो इस वादे पर अमल कर लेते हैं और कुछ दिन तक वो टीटीपी को रोक देते हैं कि वो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में मुदाखलत ना करे, दहशत गर्दी की कोई वारदात ना करे, कुछ दिन मामला रुका भी रहे, तो इससे मसला हल नहीं होगा। मसला उसी से हल होगा जो पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है, उस पर अमल कराने से ही ये मसला हल होगा। और पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो इस मसले का वाहिद हल है। तालिबान कभी अपने वादे पर अमल नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि अब तालिबान के लिए फ़ज़ा बिगड़ती जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर से भी। और पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि तालिबान हुकूमत सरहदी इलाकों के पूरे पट्टी में दहशत गर्दों के कैंप खुद ख़त्म करे, वरना हम ख़त्म करेंगे। तालिबान ने वादा करके मामलात को 6 नवंबर तक टाल दिया है। अब 6 नवंबर को दोबारा इजलास होगा, यानी आज से 5 दिन के बाद 6 नवंबर को दोबारा बात होगी और उसमें फिर देखा जाएगा कि तालिबान इस मुतालबे पर अमल दरामद करने के लिए वादा करते हैं, रजामंदी ज़ाहिर करते हैं, ये नहीं करते। इस हद तक तो वो मान चुके हैं कि हाँ, टीटीपी के दहशतगर्द हमारे इलाके में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। और इसी मानने की बुनियाद पर तालिबान ने ये तजवीज़ दी थी कि हम इनके कैंप उखाड़ कर पीछे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी भारत से उम्मीदें हैं और भारत से उम्मीदें, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में मजहबी ताजरों का, यानी ऐसे ताजर जो खुदा रसूल को नहीं मानते लेकिन ख़ुद को मौलवी कहते हैं, एक अरसा से हमें बता रहे थे कि तालिबान ग़ज़वा हिंद करेंगे और हिंदुस्तान को फतह करेंगे, वहाँ इस्लाम नाफज करेंगे और अटक में हिंदुओं के खून से होली खेलेंगे। अटक में हिंदू कहाँ हैं भाई? इतना ये झूठ बोलते हैं, इतना ये झूठ बोलते हैं। कहाँ कहाँ से पता नहीं किस किस मदकूक शख्स की ज़हनी तौर पर मफलूज अफराद की पेशगोइयाँ ले आते हैं। अटक में कौन सा हिंदू है जिसके खून से ये नदियाँ बहाएंगे? तो खैर इनसे पूछना ये है कि जो ग़ज़वा हिंद है, ये तालिबान तो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं,
تو ان کے اس غزوہ ہند کی حقیقت کو اب بتایا جائے۔ دراصل یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں احادیث کو غلط کوٹ کر کے۔ احادیث میں جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کو جس طریقے سے یہ پیش کر کے اس دور پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ایک ذہنی سازش ہے، اور اسی سازش کے تحت انہوں نے عمران خان کو اواتار بنا کر دکھانے کی بھی کوشش کی۔ تو خیر اب معاملہ کھل چکا ہے کہ جن کو یہ اسلامی شریعت کا علمبردار کہتے تھے وہ تو برہمن راج کے لیے سرگرم ہیں، وہ پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں، اسلام کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ تو ایک تو خیر یہ لوگ ننگے ہو گئے، خود طالبان بھی ننگے ہو گئے۔ اب اگلا چیلنج جو ہے وہ اس کے سوا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان افغان علاقے میں کارروائی کرے اور یہ دہشت گردوں کے کیمپ اکھاڑ کر پھینک دے، ٹی ٹی پی کا صفایا کرے۔ ظاہر ہے یہ صفایا آسان کام نہیں ہے کہ یوں آپ فیصلہ کیا اور اگلے دن صفایا ہو گیا، لیکن صفایا تو ہو رہا ہے۔ کے پی صوبے کے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کئی علاقوں میں ان کا بالکل قطعی طور پر صفایا کر دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہ کافی لمبا علاقہ ہے، چترال سے لے کر بلوچستان کے بارڈر تک یہ ایک طویل پٹی ہے جس میں قبائلی علاقے بھی آتے ہیں، جس میں بندوبستی علاقے بھی آتے ہیں، تو ان میں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ مشکل مرحلہ تو ہے، لیکن پاکستان کو اب یہ حل کرنا ہوگا، الا یہ کہ طالبان خود ہی باز آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ جب پاکستان نے پہلی بار حملہ کیا تھا تو ہم نے ان لوگوں کی طرف سے رپورٹیں پڑھی جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ایک دم سے مقبول ہو گئی ہے، اور یہ جو پاکستان کے حملے نے افغان قوم کو متحد کر دیا ہے، جیسے بھارتی حملے نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا تھا، لیکن یہ تاثر جو تھا غلط تھا۔ طالبان کی حکومت مقبول نہیں ہوئی، پہلے سے بھی غیر مقبول ہو گئی، اور اس کے اندر سے بھی کمزوریاں، انتشار بڑھ رہا ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد طالبان کے اندر دراڑیں اتنی بڑھ جائیں کہ وہاں سسٹم ہی ہل کر رہ جائے، ختم ہو جائے، نئے لوگ آ جائیں، انارکی پھیل جائے۔ کیا ہو یہ تو اب آنے والے حالات میں دیکھیں گے۔ ناظرین، دوسرا ہمارا موضوع پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ علیمہ خان کے تبسط سے مراد سعید نے عمران خان کو پیغام رسانی کی کہ یہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ لگاؤ، یہ گنڈا پور کے برعکس سچ مچ ایک بڑا جلوس لے کر اسلام آباد داخل ہوگا، اور چاہے جیسا مرضی لاٹھی چارج ہو جائے یہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتی، یعنی کہ جلوس کامیاب نہیں ہو جاتا۔ بل تو خیر یہ بات ہی بڑی مضحکہ خیز ہے کہ ایک جلوس نکلے گا اور وہ فیصلہ کن ثابت ہوگا، لیکن بہرحال عمران خان کو اس نے بابر کرایا، اور عمران خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ لگایا، اور علیمہ خان کے ذریعے جو پیغام رسانی ہوتی رہی اس میں سہیل آفریدی نے یقین دلایا، یہ وعدہ کیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد اس نے پی ٹی آئی کے جو میڈیا سیل ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا، اور ان سے کہا کہ آپ اس طرح کے پروگرام بھی کریں اور پوسٹیں بھی کریں، مواد تقسیم کریں کہ سہیل آفریدی ایک بڑا جلوس لے کر اسلام آباد جائے گا۔ اور یہ تک اس نے کہا، سہیل آفریدی نے کہا، اور سہیل آفریدی کے کہنے پر پھر ان لوگوں نے یہ چیز بطور خبر نشر کی کہ 30,000 قبائلیوں نے اس مارچ میں شرکت کا یقین دلا دیا۔ اب 30,000 تو قبائلی ہو گئے، اور 20-25,000 پی ٹی آئی دوسرے علاقوں سے لوگ نکال لے گی، تو یہ تو 50-60 ہزار کا جلوس بن گیا۔ 50-60 ہزار کا جلوس سنبھالنا تو واقعی مشکل کام ہے، لیکن یہ ساری خبر جھوٹ تھی۔ کوئی قبائلی اس جلوس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور عوام نے بھی سرد مہری دکھائی، جن کا اندازہ پی ٹی آئی والوں کو اور سہیل آفریدی کو بھی ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہر جگہ 50 ہزار کا جلسہ ہوگا اور پتہ نہیں ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس نے 2 جلسے کیے، اور اس کے بعد اب ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا ہے، مزید جلسے کرے گا، لیکن وہ جو پہلے مرحلے میں اس نے 7-8 جلسے کرنے تھے، وہ پہلا مرحلہ جو ہے اس نے واپس لے لیا، کیونکہ عوام کی طرف سے جو سرد مہری 4 سدہ میں دیکھنے میں آئی کہ 4,000 کا جلوس مجمع تھا، 3-4 ہزار کا، اتنا ہی مجمع کرک میں تھا، تو اس کے بعد سے یہ مہم ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور اب عمران خان نے خان کو علیمہ خان کے ذریعے یا دوسرے جو رابطہ کار ہیں ان کے ذریعے یہ میسج پہنچایا ہے کہ اگر ہم نے 26 کو جلوس نکالا نومبر میں، مارچ اسلام آباد لے کر آئے، تو مرید کے سے زیادہ بڑا المیہ ہمارے ساتھ واقع ہو سکتا ہے،
चुनाचे ये मार्च नवंबर में जुलूस लेकर आने वाली जो तजवीज़ थी, जो प्लानिंग थी, वो तो हो गई ख़त्म। क्या इन पर अब हमदर्दी ज़ाहिर करें या इनका मजाक उड़ाएं, अलग बात है। उसके बाद जो मुतबादिल प्लान, फिर इमरान खान ने कहा कि मुतबादिल प्लान भी कोई होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे फ़ज़ा में तनाव रहे और एक दबाव हुकूमत पर डाला जाए। इसने तो कहा था ना, दबाव मज़ीद बढ़ाओ, तो किसी ने कहा कि भाई मज़ीद तो का सवाल तो बाद में उस वक्त होगा ना जब दबाव होगा। दबाव जब है ही नहीं तो मज़ीद कैसे उसे बढ़ाएं। बहरहाल एक मुतबादिल प्लान फिर ये तय हुआ था, लेकिन उस पर भी अब सवालिया निशान लग चुका है। वो मुतबादिल प्रोग्राम ये था कि पूरे सूबे में, हर शहर में और हर कस्बे में जुलूस निकाले जाएँ एट ए टाइम, एक ही तारीख को। ये नहीं कि आज यहाँ कोहाट में होगा जुलूस और कल पेशावर में होगा और परसों DI खां में होगा, इस तरह नहीं। एक ही दिन में पूरे सूबे में जुलूस निकाले जाएं और ज़िंदगी का निज़ाम जाम कर दिया जाए, सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं। और पता नहीं गिराव जलाओ की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है जब जुलूस निकलते हैं तो फिर गिराव जलाओ भी होता ही है। और इस तजवीज़ पर बड़ा पुरजोश था ये सुहेल अफरीदी, लेकिन फिर पार्टी के अंदर से उसे बताया गया कि इससे तो सूबाई हुकूमत को नुकसान होगा, वफाकी हुकूमत को तो कम नुकसान होगा। अगर पूरे सूबे में हंगामे होते हैं, पूरे सूबे में पहिया जाम हो जाता है, अव्वल तो PTI इस पोजीशन में वहाँ नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हो भी जाता है, हर शहर में मार्केटें बंद, सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, गाड़ियाँ बंद, स्कूल बंद, दफातर बंद, तो नुकसान किसका होगा? वफाक को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब इस मसले पर भी वहाँ चुप सी लग गई और सवालिया निशान है कि अब क्या करें। इस प्लान का दूसरा हिस्सा था कि शाहराह रेशम और CPEC के रास्ते ब्लॉक किए जाएं। तो इसमें PTI वालों को अंदाज़ा नहीं है कि ये दोनों मुकामात जिन इलाकों में हैं वहाँ PTI के इतने कारकुन हैं ही नहीं। वोटर तो शायद होंगे, लेकिन इतने कारकुन नहीं हैं कि वो इतना बड़ा एडवेंचर कर सकें। और ना तो ये शाहराह रेशम ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही CPEC ब्लॉक कर सकते हैं। और पूरे सूबे में हंगामे की फ़ज़ा बनाने की इस तजवीज़ के जो दो हिस्से हैं, दोनों पर ही अमल मुश्किल है। अब अफरीदी और उसकी पार्टी इस मखबसे में है कि खान को फिर क्या मुंह दिखाएंगे। खान से मुलाकात होती है, ये नहीं होती, ये तो अलग बात है, लेकिन राब्ते तो रहते हैं ना, अलीमा खान के ज़रिए रहते हैं, जो वकील जाते हैं उनके ज़रिए रहते हैं। अब तो जो मुकदमात की समाअत मुलतवी हो रही है और जो दूसरे फैसले हुए हैं, उनसे तो लगता है कि ये राब्ते भी शायद मुतअस्सर हो या मुअत्तल हों। बहरहाल अगर राब्ता होता है तो खान क्या कहेगा कि तुमने जो वादा किया था, और ये पक्की बात है कि मुराद सईद के ज़रिए इमरान खान को यही मैसेज दिया गया था कि ये जो गंडापुर नहीं कर सका वो सुहेल अफरीदी करके दिखाएगा। अब एक तरफ तो ये सब कुछ है और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि अंदर खाते सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को यकीन दिलाया है। ये खबरें बाकायदा तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों से आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत को तीसरे राब्ताकार के ज़रिए ये यकीन दिलाया है या फ़ौज को यकीन दिलाया है कि हम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे, लेकिन आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर रास्ता रोकेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। वो तो आर्मी चीफ ने भी, फील्ड मार्शल ने कल खैबर सूबे में जाकर ये ऐलान किया कि जहाँ दहशत गर्दों का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनका ख़ात्मा किया जाएगा। और सुहेल अफरीदी भी जानता है, PTI भी जानती है कि फ़ौजी ऑपरेशन का रास्ता रोकने की पोजीशन में ये लोग हैं ही नहीं। इनका जो आसरा था, दो आसरे थे ना इनके, एक थे अफ़गान महाजरीन, अब उनको अपनी पड़ गई है, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे फ़िलहाल रुके हुए हैं, उनमें इतनी अब हिम्मत नहीं है कि वो PTI के जलसों जुलूसों में डंडे पिस्तौलें लेकर आए। और दूसरी उनकी उम्मीद थी ISF से, और ISF का हाल मैंने कल बता दिया था कि वो आइस और जुमला अक़साम के नशे में इतने मुब्तला हैं कि उनसे आप मुजरा करा सकते हैं, डांस करा सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके ज़रिए आप कोई जुलूस नहीं निकलवा सकते। यही वजह है कि जितने भी लॉन्ग मार्च आए उनमें ISF की प्रेजेंस बराए नाम थी। ज़ाहिर है जब आपने खुद ही अपनी कौम को नशे पर लगा दिया और नशे के साथ जो दूसरी लत होती है उस पर भी लगा दिया, तो वो अब आपका क्या काम करेंगे। नाज़रीन, तीसरा मौजू बहुत तफसील तरफ है, मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ज़ेर गौर आए, वो मरहला आया ही नहीं है। पहली बात यह है कि अभी गज़ा में इसराइल निकल नहीं रहा, और अभी ना तो अमेरिका की तरफ से कोई प्लान आया है कि वो अमन फ़ौज कब बनेगी। इसराइल ने कहा है कि वो तुर्की की फ़ौज कबूल नहीं करेगा,
پاکستان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے یہ بیان اس نے ضرور دیا کہ پاکستان کی فوج پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ مرحلہ ابھی آنا ہے، اور یہ مرحلہ جب آ جائے گا، ابھی تو روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، پرسوں بھی اس نے 125 فلسطینی شہید کیے، تو یہ مرحلہ جب آئے گا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پہلے دن ہی ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اٹھ کر سامنے آ جائے گا، دیکھا جائے گا کہ امن فوج کرتی کیا ہے، اسرائیل کا رویہ کیا ہے، اسرائیل کی طرف سے کچھ ٹھوس یقین دہانی کیا ہے، ایک فول پروف وہاں حفاظتی سسٹم غزہ میں بن جائے، اس کے بعد ہی ابراہیم اکارڈ کی بات ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور اس میں حکومت پاکستان، وفاقی حکومت کا بھی کی نالائکی کا بھی کردار ہے کہ وہ یہ امپریشن دور نہیں کر سکی۔ امپریشن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں الف سے لے کر یہ تک، وہ صرف فوج کر رہی ہے اور سول حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر رہی۔ اس تاثر کو دور کرنا ہمارا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے۔ جو بات ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یا نہ تسلیم کرنے کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ وزارت خارجہ یا فوج کی سطح پر نہیں ہوگا، وہ ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، JUI بھی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی ہیں۔ زیادہ میٹر تو یہی کرتی ہیں، پیپلز پارٹی اور JUI، تو یہ پارٹیاں موجود ہیں، اور پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے، پاکستانی فوج کے اندر اسرائیل لواز افسروں کی اکثریت، یعنی یا ان کا غلبہ ہو گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، وہ سب کے سب جنرل ریٹائر ہو چکے، اب تو ان کے نام بھی یاد نہیں آتے، پتہ نہیں کون سا عوان، کون سا فلانا، کوئی 50 قسم کے جرنیل تھے جو ٹی وی پر آ کر بیٹھتے تھے اور پاکستان کے خلاف پلان پیش کرتے تھے، حب الوطنی اور قومی مفاد اور پاکستان پہلے کے نام پر۔ اور ٹھیک ہے، اس دور کی بات تھی، وہ دور چلا گیا، اب یہ پرویز مشرف کی فوج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ حالات دنیا کے جس طرف جا رہے ہیں وہ اپنا راستہ خود متعین کر رہے ہیں، تو پھر ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اونٹ کون سا اونٹ کس کس کربٹ بیٹھتا ہے، تبھی فیصلہ ہوگا۔ فی الحال تو یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔